Salut les amis, ni vidéo bena kuma Mali silamɛya de kan. Mali silamɛya yɛrɛ ni niveau sɔrɔ cogo di ani a tɛmɛna sira minnu fɛ. Mena o bɛɛ de ɲɛfɔ ɲɛna ni vidéo kɔnɔna la. Mais kana ɲina dɛ, ni vidéo in diyara ye, i b'a partager walasa mɔgɔ caman bɛ information sɔrɔ cogo min na. I bɛ se k'i abonner n ka page la fana pour que i ka vidéo nataw i ka se k'olu fana sɔrɔ joona joona. Donc mais i kan ka min dɔn o de ye k'a fɔ ko Mali silamɛya o daminɛna kabiri lawale la, mais sɛbɛnni ka dɔgɔn ani ɲininikɛla ka dɔgɔn minnu ye baara kɛ an ka silamɛya nacogo kan ka na se fo bi ma. Mais n bɛ na a daminɛ 1945 la ka na se bi ma silamɛya tɛmɛna sira fɛn fɛn fɛ. N bɛna don o bakubaw kɔnɔ k'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna. Allez, c'est parti. Silamɛya yɛrɛ daminɛna ni kuranɛ jiginnen de ye an kuntigi Mahamadu kan kisi ni nɛɛma b'a ye. Donc kuranɛ jiginna ni kumakan fɔlɔ min de ye o de ye ko ikra, ko ka kalan. Donc k'a daminɛ o wagati la ka na se fo bi ma silamɛya yɛrɛ taabolo fɔlɔ o de ye ka kuranɛ kalan, ka kuranɛ durusi. Donc ka kuranɛ kalan ni kan ye n'a bɛ fɔ ma ko kira ani ka kuranɛ durusi ni o ye hizbu ye. Mais kuranɛ kalanni o dɔrɔn tɛ dɛ, bari diinɛ bɔra ka na se anw bara ka taa jamana kɔrɔw la. Donc a fɔ ma ko sira n'o ye kira yɛrɛ o ka adamadenya taabolo ye ani haditu n'o o ye a sunna ye. Donc olu fana dɔɔni o kɛra wajibi ye silamɛw kan. Mais Mali la hali bi depuis lawale fo bi kuranɛ bɛ la kalan ni a bɛ fɔ ma ko voix orale ni o ye k'a fɔ ka kumakan fɔ. Kuranɛ bɛ la kalan ni kumakan de hali bi. Donc tubabuw bɛna an bara tuma min na colonisation wagati o y'a sɔrɔ bulonkɔnɔkalanw tun b'an bara. O y'a sɔrɔ kuranɛ kalanyɔrɔw tun bɛ an bara. Mais tubabuw ma sɔn cogo si la ka o kalan ninnu don ba la. U ma sɔn k'o kalan ninnu reconnu cogo si la k'olu kɛ école ye. Mais fo ka na se 1945 ma ni tubabu y'u intéressé an ka diinɛ kalanko la. N'o tɛ yan'o cɛ yɛrɛ o y'a sɔrɔ madarasa fɔlɔ minnu tun créelen no Mali kɔnɔ o ye Jene madarasaso, Tombouctou madarasaso. Donc o madarasaso fila ninnu tubabuw de tun y'o créé. Donc o madarasaso ninnu tun bɛ diinɛ la kalan. A ka di tubabuw ye diinɛ ka ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na o tun bɛ silamɛya la tɛmɛ ni o sira de. Donc fo ka na se 1940 ma 1940 de Mali yɛrɛ silamɛw wulila k'u jɔ parce que a ka dɔgɔn ɲininikɛla minnu bɛ a kuma fɔ a ka dɔgɔn mɔgɔ min b'i da tu a kuma la. Mais silamɛw ye kɛlɛba de kɛ walasa Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ 1960 cogo min na. Silamɛw ka kɛlɛ o daminɛna en 1940 de. Donc en 1940 Mali silamɛw wulila k'u jɔ ko diinɛ tɛ se ka to tubabuw bolo nin cogo la tantɔ. Donc ko olu fana bɛ u ka kalanyɔrɔw jɔ walasa diinɛ bɛ se ka lase a ɲɛ kan cogo min na ani denmisɛnninw bɛ se ka lakalan cogo min na an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ fana bɛ se ka segin an ma cogo min na. O de la u ye madarasasoba 3 créera. Donc kelen bɛ Segu, kelen bɛ Bamako ani Kayi. Donc tubabuw ma sɔn cogo si la ka o madarasaso ninnu reconnu. Donc tubabuw ye o madarasaso ninnu jate i n'a fɔ bulonkɔnɔkalan ninnu bɛ cogo min na. Donc o madarasaso ninnu k'u interdit u kana foyi kalan denmisɛnninw kun ni diinɛ dɔrɔn tɛ. Parce que k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka indépendance ni fɛnw ko foyi kana fɔ denmisɛnninw ye ni diinɛ dɔrɔn tɛ. Et puis a diplôme reconnulen tɛ wa a écoledenw tɛ se ka kɛ foyi ye u ni bulonkɔnɔkalandenw bɛɛ de bɛ jate cogoya kelen fɛ. Donc o madarasaso 3 ninnu tubabuw tun sirannen don u ɲɛ kun 2 de la. O kun fɔlɔ o tun ye i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na an tun bɛ yɛrɛma hɔrɔnyaw kɛlɛ la. Donc tubabuw siranna u y'a dɔn k'a fɔ ko nin madarasaso ninnu bɛna mɔgɔw ladon da fɛ da minnu bɛna ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye ninnu bɛna maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ. Donc o de tun ye tubabuw bankun fɔlɔ ye. Mais tubabuw bankun 2nan fana o tun ye k'a fɔ madarasaso ninnu n y'a fɔ cogo min madarasasoba 3 ye. Kelen dɔrɔn ni o ye Sada Turew ani Camunakaw ka madarasaso ye ni o tun tɛ a tɔ 2 an b'a fɔ min ma ko sunamɔgɔw. Donc olu de tun bɛ ka olu gérer. Donc tubabuw kun sirannen don fana sunamɔgɔw dun bɛ diinɛ lase cogo min na danbe ni jogoko min bɛ o la o kana an danbe olu ye danbe min don an na n'o ye tubabuya culture ye ani tubabuya diinɛ faamu cogo ye o kana na o bɔ an na. Donc o danbe ni o jogoko kɛlɛ fana kama tubabuw tun tɛ fɛ nin madarasaso ninnu ka sira sɔrɔ. Mais o n'a ta o ta nin madarasaso ninnu u y'u jija kosɛbɛ ka bulon olu yɛlɛmana ka kɛ ekɔlisow ye. O lieu que denmisɛnninw ka sigi dɛbɛn kan denmisɛnninw bɛ sigi ban kan yanni sɛbɛnni ka kɛ ni wala ye sɛbɛnni bɛ kɛ kayew kɔnɔ tableaux bɛ yen nɔ. Mais hali bi a madarasasow kɔni u ye a kɔnɔnaw ani a bɛ fɔ min ma ko contenu o ma falen. I n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na silamɛya yɛrɛ sigilen don kuranɛ durusili de kan n'a bɛ fɔ ma ko hizbu. Donc o ma falen hali bi madarasaso ninnu bɛɛ bɛ diinɛ lase o cogo kelen de la. Donc ka kuranɛ dɔn i kun fɛ ani ka kuranɛ réciter a fɔ min ma k'a fɔ. Donc o de b'a to adamaden yɛrɛ bɛ se ka seli. Donc
silamɛya anw bara yan nɔ u y'a sigi a dɔnniya kan ka a sigi kuranɛ durusi ani kuranɛ resiteli kan bon a bɛ fɔ min ma sisan nɔ sa ko sira ni o ye ka kuranɛ ni hadisaw dɔn donc u y'o labɛn ko o bɛn Mali réalitéw ma donc dɔn ni denmisɛnninw bɛ kalan madarasaso ninnu kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko al-tarik al-islami donc ni o ye silamɛya yɛrɛ histoire ye ani silamɛya koba minnu kɛra ka tɛmɛ donc olu bɛ fɔ denmisɛnninw ɲɛna dɔɔni ani fana a bɛ fɔ min ma yɛrɛ ko ulum al-shari donc ani fiqh donc ni o ye silamɛya yɛrɛ droit ye a sariyaw ye olu fana bɛ don kalan kɔnɔ dɔɔni ni madarasaso ninnu kɔnɔ donc min ye arabukan kalanni fana ye o fana donna madarasaso kɔnɔ dɔɔni plus denmisɛnninw ka kalan bɛ taa ɲɛfɛ u bɛ arabukan sɛbɛn k'a kalan k'a dɔn donc an ka madarasasow yɛrɛ u tora o cogo la fo 1985 donc 1985 de madarasasow yɛrɛ donna a bɛ fɔ min ma ko ministère de l'éducation madarasasow donna o kɔnɔ n'o tɛ yan'o cɛ an ka madarasasow tun bɛ a bɛ fɔ min ma suna ani kuranɛ u b'o dɔrɔn de kalan mais u tun bɛ a bɛ fɔ min ma fana ko ala ka kelenya n'o ye tawhidi ani a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko shirk donc ala ka kelenya in o tawhid ni o yɛrɛ de ni shirkuya no o bɛ na ni a bɛ fɔ min ma ko kalam donc dɔnniya ani alim donc olu ye dɔnniya dogolenw ye silamɛya kɔnɔ o de nana ni farafarali ye an ka diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabiri a daminɛ la parce que n'i ye a ta k'a lajɛ suna donc sunamɔgɔw olu ko dɔnniya bɛɛ bɛ sɔrɔ kuranɛ ani hadisi kɔnɔ bon école-soba saba ninnu madarasasoba saba ninnu di ye min fɔ aw ɲɛna donc fila de tun ye suna mɔgɔw ta ye maintenant kelen min tun bɛ yen nɔ ni o tun ye Sada Turew ka madarasaso ani Caminakaw ka madarasaso ye olu o tun ni tijaniyaw de tun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ bon tijaniya yɛrɛ dunna a bɛ fɔ min ma ko dɔnniya ani dɔnniya dogolenw donc o dɔnni o ye wajibi ye adamaden kan walasa i ni ala yɛrɛ bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na parce que sunamɔgɔw olu ko ni mɔgɔbaya parce que mɔgɔbaya a bɛ fɔ ma ko islam traditionnel ni o de ni tijaniyaya ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc tijaniyaya kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko surnaturel o ye dɔnni dogolenw dɔnni gundew donc moriw donc mori bɛ se ka duwawu kɛ mɔgɔ ye parce que dɔnni gundew bɛ moriw bolo o duwawu bɛ minɛ maintenant o duwawu ni donc o de bɛ na ni a bɛ fɔ ma ko baraji ɲini donc o baraji ɲini o de fana bɛ fanga di mori ma fo finalement karamɔgɔ bɛ kɛ i n'a fɔ ni ani ala yɛrɛ bɛ bisigi ka kɛ kelen ye donc mɔgɔ a bɛ na kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ tellement u b'u majigi karamɔgɔ ye fo karamɔgɔ ni ala bɛ ɲini ka ɲagami ɲɔgɔn na donc o de la sunamɔgɔw ma sɔn cogo si la ka taga o sira fɛ donc Mali silamɛya la an tun bɛnna min kan o de tun ye o ye école-soba ninnu sigira o de kan mais o kɛlɛ ninnu tubabuw tun ɲɛ b'o kɛlɛ ninnu natɔ la depuis 1950 donc o de la 1950 tubabuw ye organisation wɛrɛ sigi sen kan donc o organisation ye walasa o bɛ se ka a bɛ fɔ min ma réformiste ninnu 1940 maliyɛn minnu tun wulila o bɛ se ka olu kɛlɛ cogo min na o de la 1950 balawba de wulila Bamakɔ kɔnɔ diinɛ kɛlɛ a bɛ fɔ dɔw ko wagabiya kɛlɛ mais balawba de wulila Bamakɔ kɔnɔ a mɔgɔ fatu ta cayara kosɛbɛ mais a ka dɔgɔn histoire kɔnɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ 1957 fana donc 1957 u ye madarasasoba saba in bɛɛ cira mɔgɔw ye balaw wuli donc ka marche ni fɛnw kɛ ka taa madarasasoba saba in bɛɛ ci Segu Sada Turew ni Caminakaw ka madarasaso cira Bamakɔtaw cira ani Kayitaw ka a bɛɛ ci bɔgɔbɔgɔ k'a ban donc o yɛrɛ tun bɛna kɛ o taabolo ninnu olu latununi ye diinɛ tun bɛna to dɔrɔn tubabu tun bɛ fɛ an ka taga ni sira min fo ala yɛrɛ nana n'a ka na ye 1958 a fɔ min na ko Cheikhna Ahmed Yatabari donc Cheikhna Ahmed Yatabari ale de bɔra Côte d'Ivoire ka na Mali la 1958 donc ale nana ni kura don an ka diinɛ la bon ani o y'a sɔrɔ commerçant baw tun bɛ Bamakɔ yan fana olu fana tun donna kaban diinɛ la 1940 olu tun kalanna an ka école-soba ninnu kɔnɔ donc olu ni Cheikhna Ahmed Yatabari olu de ni kura don Mali diinɛ la donc ala nana n'a ka na ye
an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 yɛrɛma hɔrɔnya talen donc silamɛya yɛrɛ an ka sɔrɔ k'a jidi kosɛbɛ ka madrasasow k'a don ba la kosɛbɛ donc le guide Modibo Keita ale ye madrasaso ko don ba la kosɛbɛ donc mais madrasaso yɛrɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ o kɛra 1980 ani 1990 i n'a fɔ n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna vidéo tɛmɛnenw na cogo min na an ka école kow gɛlɛyalen programme d'ajustement structurel kow la donc école ko gɛlɛyara dɛsɛbagatɔw ma mɔgɔ caman y'a ɲini k'i den kalan madrasaso la parce que madrasaso kun ka nɔgɔn et puis o wagatiw o y'a sɔrɔ fana parce que madrasaso yɛrɛ a donna Mali enseignement kɔnɔ madrasa ka don enseignement kɔnɔ kɛra 1985 de 1985 donc yan'o cɛ madrasaso bɛɛ de tun bɛ i yɛrɛ gérer i n'a fɔ cogo min man'i diya programme min man'i diya i b'o kalan denmisɛnninw kun diplôme min man'i diya i b'o di mɔgɔw ma a si kun reconnulen tɛ Mali kɔnɔ donc et puis o wagatiw madrasasow caman ye dɛmɛ sɔrɔ kosɛbɛ a fɔ mun ma ko pays du golfe donc olu tun bɛ na ni dɛmɛw ye ni madrasasow u bɛ bourses di an ka denmisɛnninw ma u bɛ madrasasow dɛmɛ kosɛbɛ donc o y'a to mɔgɔ caman taara i den don madrasasow la donc en même temps n y'a fɔ cogo min na fadenya tun bɛ hali bi a bɛ fɔ minnu ma ko wagabiyaw ni kuma diyara na sunamɔgɔw mais hali n'i y'a ta k'a lajɛ Mali sunamɔgɔ o ni arabu bara minnu ye sunamɔgɔ olu tɛ kelen parce que maliyɛn bɛɛ de ye sunamɔgɔ ye mais anw bara différence fitinin de bɛ an ka mɔgɔw ni wagabiyaw ni minnu tɛ wagabiya ye olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ Mali silamɛya bɛɛ de ye sunamɔgɔ ye a bɛ i n'a fɔ arabu bara n'a fɔra ko sunamɔgɔw olu ni chiites de opposé len don mais anw bɛɛ de ye sunamɔgɔ ye mais anw bara yan différence fitinin de bɛ wagabiyaw ni tɔw cɛ bateau kɛcogo la donc o kɛlɛw o fadenya kɛlɛ juguyara kosɛbɛ fana donc k'a daminɛ depuis école ba saba in ni kelen n'o ye Camanakaw ni Saada Turew ka école ye donc i bɛ min yɛrɛ dɔn Saada Turew ka école yɛrɛ o fana ye karamɔgɔba dɔw formé i n'a fɔ Cherif Ousmane Madani Aidara ɲɔgɔn olu bɛɛ formera Saada Turew ka école de la donc o école ba in donc olu de fana ye a bɛ fɔ o ma ko traditionnel donc ani école ba fila Bamakɔ ta ni Kayita ni o ye an bɛ se k'a fɔ wagabiyaw ta ye donc o y'olu formé donc maintenant o fadenya de bonyanen kosɛbɛ en 1980 Musa Tarawele ye AMIP bila sen kan donc AMIP k'o kɛ association ye o bɛ se ka a to a bɛ se ka silamɛya contrôler cogo min na mais o AMIP nin fana o ye caman faga fadenya kɛlɛ la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se 1991 ma donc 91 démocratie nalen o ye bɛɛ jɛ fanga ye donc depuis o kɛra bɛɛ autorisera ka association créer bon association créeli o dayɛlɛni o la silamɛ association cayara kojugu silamɛ association cayara fo ka na au conseil islamique bila sen kan donc au conseil islamique bilala sen kan walasa ka silamɛ association o b'i n'a fɔ sisan silamɛ association ka fédération